Kakasat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypaeken ka o Kristo ag tagaw dayan. Dungdungwek kakasat king gagayem ken Kristo adatay na po iti may kadua a Domingo ti Quaresma. Dagiti na ibasa kadatay ta Domingo ket panakailadawan adaa po iti talo nga bantay. Iti umuna bantay, iti umuna may basa, ket iti bantay moraya. Asa diay napadas ti pamati ni Abraham. As nangigan tayo, iti uksutin na ti buneng tapno patayen na ti ubeng. Nagpukaw tanghel ti Apo, manipod langit, ket kunana Abraham, Abraham. Ani Apo, kunan ni Abraham, di mo sagiden when oranggasan tubeng. Makita ko nga agbuteng kay ti Diyos, tadi kagkadkad amang tedken kwa na ti kakaisunang anak mo. Nagpintas Apo, ta iti tibantay muraya, makita tayo iti panagbalbalo ni Moises, ni Abraham. Nagbalbalo ti panakaawat na ket napatibker ti pamati na, ket nabendisyonan isuna iti Apo. Iti may kadwa, numan pa'y awan Apo iti may lanad, specifically, ngem daytoy ket iti pakabuklan, iti misteryo, iti panakisalakan tayo, apakay dagupan, iti panagtutuok, panagrigat, panakatay, ken panakapagungar, ken Apo Jesus. Sa laysayan na tayo, nga kunan ni San Pablo, dagitoy ket naaramid, ngagturong iti bantay Kalbaryo. The Mount of Calvary. Ngano intay Apo ket kitaan sa diyay, at daan iti kuna tayo panagbalbaliw. Nga babaen, tinenggasatan nga ramid na Apo Jesus, indanon na kadatayo, iti panagbalbaliw. Ti may katlo, ti bantay Tabor. Ngayon sa bali, manggigantay ti Ebanghelyo sa diyay, nagbalbaliw ti langan na Apo Jesus. Iti matang dagita dalan na. Nagpintas Apo, nga iti bantay, simbuluwen na ti panagbalbaliw. Nawintay Apo kitaan, ket nasawen garod, iladawan na daytoy, nga tunggal may sakadatay Apo ket they have their mountains. We have our own mountain that we are climbing. Sabi ko magarod, daytoy nga bantay nga intay kalkalay aten, kinsangsang aten, ket balbaliwan na tayo. Kanya dagiti nga bantay ti biyag tayo. Dagiti rigat, dagiti awan sarday nga problema, dagiti pandubok ti biyag tayo. Ngayon tayo iyarig Apo, dagiti ti bantay ti biyag tayo. Amen? Hanaamin kitket na nga sumangat ti bantay na. Kapuanan siguro, tahaanan nga makasangat, agkutukot ti tumeng, kumanang sab tayo, baka hantay madanon ti tuktok ti bantay. Yam ko natay garoda po ket we have to climb our mountain. We have to go to the process. Because when we reach the point, the pinnacle of the mountain, it's the same experience of Peter when he said, nagpintas ako ditoy. Dito ito'y langinan, agpatakdir ti talo kalapaw. Nga dahi ito'y motkit pakabuklan na itibiyag tayo. Numan pa'y haantay mo't garod maigawid nga sumangbay dagiti panubok tibiyag ken problema. Ang mabalin nga pakiiladawan dagiti kabukbukudan tayong nga bantay tibiyag. Ngem amu tayo, nga idaano na kada tayo, itinananay kinapintas nga panagbalbaliw. Masasawakan ka na yon, nga dagiti kadagsinan, a problema iti biyag tayo.
isuti kadakilan nga bendisyon. That the crisis moments and the great crisis of our life is in fact the great moment and defining moment of our life. Amen? Kung natigaro na po, whether we like it or not, we are changed by life experiences. Binabago po tayo ng mga pagkakataon sa buhay. And sometimes we are brought to our saturation level. Para bang pigang-piga ka na. Pigang-piga ka na. Para bang alam mo. Pero hindi mo alam sa gitna ng pagiging pigang-piga ka na, dun lumalabas ang mga biyaya ng Diyos. Because it's there that your faith is being tested. You have to liken again. Para bang isang ubas na kapag pinipiga, lumalabas ang pinakamatamis na alak. Amen? It's the same is true with life. And secondly, our Transfiguration Gospel today would lead us to the very words of Jesus that on the top of the mountain, He prayed. Not only that He prayed, but also He listened. And the words of God telling Him, "This is my beloved Son. Listen to Him." Daytoy ti dungdungwek nga anak ko. Dungmek kayo kenkwana. Nagpintas ako. Nga may palpalagip garot kada tayo, nga tintay nga panagsangat, ken panaguli iti banbantay tayo. Masurusuro tayo kung magarot ti dumngeg, ken agtulnog. May we learn to listen. Because when we listen, we are truly loving. When we are listening, we are truly praying. When we are listening, we are truly hoping. And when we listen, we are peacefully living with God. Iti panagdingeg apo ket masapul launay. Tati panagdingeg ket kuna tayo panakaawat. Only those who listen can actually understand. Kuna di maestra mi nga madre jay seminaryo ni Sister Marie Cortez. I don't know if she's still alive because she was 76 when she was teaching us in zoology and botany. He would always tell us, son, apo, na? My dear sons, always listen. Because when you listen, you will learn to understand. And the beginning of understanding is listening. Hantay makaawat po, no hantay nga susurwen nga dumngeg. Amen? Isuko natin, no dumngeg tayo nga na pasnek. Nadamot, aging didingag laing. Tangod nga tangod. Wan nga wan. Tatno lang siguro kung nadakit dumdinggan da isuda, yung no nakatalikod ka, awan. If we listen, we have to listen by heart, not only with mind. Because when we listen by heart, amutay apo, nga dagiti bagbagada kada tayo, kat pamatag kada tayo. Isugarod nga ni nanang kun kunana iti anak ko, dumngig ka. Tanong ka dumngeg. Awan pagbanagam. Kamu tayo nga adu, dagiti anak. Nga bayat ipanagdakkel da, isang sangit da no dumngegak lang kumakininanang ko, haan kumakasto iti panagbiag ko. Isugard nga kuna tayo, napateg nga dumngeg tayo nga dumngeg. Dagiti naganak tayo. Tano pa magbaga,
Awan sa bali, daytoy kit panangisakit kada kayo. That's why young people who are here, listen to your parents because their words of wisdom would in fact guide you all through the days of your life. And when we listen, we are truly loving. Apo. Iti taong agdingdingig, managayat. Amen? Gamin ko na tayo, narigati dungeg, kinagpaiswanan na po. Lalo no gadunga sasao, kung pamagbaga. Narigati dungeg. But here we are once again reminded when we listen, which means we are less talking, but we are more listening. When we less talk, and we more listen, we are loving. Iso ko na tayo, dagitihan lao nga dumdumngeg, kapwanan ta madutukan, awanan anos da. When kun na tayo, aduti sasaudang hindi da dumdumngeg, siguro are less loving persons. But this is also an invitation for us. That in this Lenten season, let us also try to look on how we really listen from each other. Listening is loving. Listening is hoping. Listening is leading us to a peaceful coexistence with one another. Tangami na po ko na tayo. Tinakurang nga panagdingig, kit isu iti makagapo, dahan nga panagkikinawatan, iti pamilya, agkakabsat, ng runa tagasawa. Amen? Isukon ko na tayo, Garod, let us try to look again, learn to listen, because in listening, we are actually trying to reconcile and living harmoniously with one another. Isod kapsat king gagayem na patiglauna iti panagdingig. Let us listen. Because when we listen, we truly love. When we listen, we truly hope. When we listen, we truly pray. And when we listen, we are truly living peaceful coexistence with one another. Kiday to'y apo nga panawen to'y karesma. Iti panagdingig ket panagkararag. Tatno kasta po, ikan tayo ti anay, ti bagbagi tayo, adumngeg ti sao ti apo. Nga ti panagdingeg ti sao ti apo kitawan sa bali, rugi kin panangidalan, tinapastek nga panagkararag tayo. Ket no dumngeg tayo ti sao ti apo, ken nagkararag tayo. Iturturong na tayo. Yan anay nga panagbalbaliw tayo. Kararag na bilig amang balbaliw kada tayo. When we pray, we are also changing every day. When we pray, we are also being configured and transformed into the likeness of Christ, to the likeness of God. That is why we are praying, so that God will change us every day. In our fervent prayer, God will also configure us into His person, into His life. Isot kapsat king gagayem nagpintas man na po. Numan pa'y adu dagiti bantay ti biyag tayo. Hantay liplipatan lata kasang atin dagitoy. Keti panagsang-at ken panakaidanon tayo tituktok ti bantay ti biyag tayo. Hantay liplipatan lata kadumngeg ken nagtulnog iti Dios. Sa diyay ammo tayo agbanag ti biyag tayo, agbalbaliw
tay para ti Dios. Amen.